طاب مساءكم. أهلا بكم في النقطة الصحفية اليومية لوزارة الصحة، والتي نقدم لكم من خلالها الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد في بلادنا. خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 315 حالة جديدة من كوفيد-19، من بينها 4 حالات مخالطة و311 حالة مجتمعية. كما تم تسجيل 41 حالة شفاء، وللأسف حالتي وفاة، نسأل الله لهم الرحمة والغفران. بلغ إجمالي الحالات المسجلة منذ بداية الوباء في بلادنا 42182، من بينها 9888 حالة مخالطة و32088 حالة مجتمعية، في حين بلغ إجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ بداية الوباء في بلادنا 39271 حالة، وللأسف تم تسجيل 872 حالة وفاة، نسأل الله لهم الرحمة والغفران. يوجد لدينا اليوم 2039 حالة نشطة في بلادنا، من بينها 1973 حالة بدون أعراض، 41 حالة في وضعية سريرية خفيفة، و25 حالة في وضعية سريرية حرجة أو خطرة. تتوزع الإصابات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية حسب المقاطعات كالتالي: في مقاطعة تنبتقى حالة واحدة، في عيون العتروس حالتان، في طينطان 3 حالات، في باركيول حالة واحدة، في كيفا حالتان، في منقل حالة واحدة، في بوغي حالتان، في بوتيليميت تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 22 حالة جديدة من كوفيد-19، في كرمسين حالتان، في واد الناقة 4 حالات، وفي ركيز كذلك 4 حالات. تم تسجيل كذلك خلال 24 ساعة الماضية حالتان في روسو، و3 حالات في أوجفت، 3 حالات كذلك في أطار، وحالة واحدة في كل من ودان والشامي. 10 حالات تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية بمدينة واديبو، 3 حالات بقابو، و4 حالات بويليانجا. 12 حالة تم تسجيلها في سيليبابي، 2 حالة في الزويرات، 4 حالات في أكجوجت، حالة واحدة في بن الشاب، 17 حالة في الكسر، و130 حالة تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية بفرقزينة. كما تم تسجيل 12 حالة بدار النعيم، 13 حالة بتوجونين بتيارت، و8 حالات بتوجونين. في عرفات تم تسجيل 44 حالة خلال 24 ساعة الماضية، وتم تسجيل كذلك حالة واحدة في الرياض. بالنسبة للفحوصات المنجزة خلال 24 ساعة الماضية، تم إنجاز 2586 فحص، تتوزع كالتالي: 2212 من النوع السريع، و374 من نوعية فحص الحمض النووي PCR. ليبلغ بذلك إجمالي الفحوصات التي تم إنجازها على المستوى الوطني منذ بداية الوباء في بلادنا إلى 715399 فحص، تتوزع كالتالي: 493229 من النوع السريع TDR، و192945 من النوع PCR أي فحص الحمض النووي. فيما يتعلق بحالة الحجوز على مستوى مستشفياتنا الوطنية، خلال 24 ساعة الماضية تم حجز 10 أشخاص طبعا بسبب كوفيد-19. تتوزع هذه الحالات حسب كالتالي: 8 حالات في وضعية خفيفة، و2 حالتان في وضعية سريرية حرجة. كذلك تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 4 حالات خروج من المستشفى. فيما يتعلق بالحجوز على مستوى مستشفياتنا الوطنية، تتوزع كالتالي حسب المستشفيات: في حالتان محجوزتان على مستوى مركز الاستطباب بكيفا، حالتان على مستوى مركز الاستطباب بالعيون، حالة واحدة في كل من مركز الاستطباب بسيليبابي والمركز الاستطباب بكيهيدي، 4 حالات في مركز الاستطباب بألاق، حالة واحدة محجوزة على مستوى مركز الاستطباب ببوتيليميت، حالتان على مستوى مستشفى الصداقة، و12 حالة مسجلة أو محجوزة على مستوى مستشفى الشيخ زايد، من بينها 6 حالات في وضعية سريرية حرجة. كذلك على مستوى المستشفى الوطني لدينا 13 حالة محجوزة، من بينها 6 حالات في وضعية سريرية حرجة. بالنسبة لمستشفى الأمومة والطفولة لدينا حالة واحدة محجوزة. على مستوى مستشفى أمراض القلب لدينا 6 حالات محجوزة، من بينها حالة واحدة حرجة.
في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني توجد 21 حالة محجوزة من كوفيد-19، من بينها 12 حالة في وضعية سريرية حرجة، ليبلغ بذلك إجمالي المحجوزين على مستوى المستشفيات الوطنية 66 مريض بسبب كوفيد-19، طبعا من بينها 25 حالة في وضعية حرجة. بالنسبة لعملية التلقيح في بلادنا وحملة التلقيح الجارية، طبعا التي بدأت من 25 حتى 31/12 من 2021 أي السنة المنصرمة، لدينا 662,065 شخص تم تلقيحهم، ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين أخذوا على الأقل جرعة واحدة 1,384,204 شخص ملقحين على الأقل بجرعة واحدة. كذلك من أتمموا لقاحهم على المستوى الوطني منذ بداية عملية التلقيح في بلادنا بلغ 922,324 شخص ملقحين بشكل كامل. تتوزع الأشخاص الملقحين على المستوى الوطني حسب الولايات كالتالي خلال هذه العملية: تم تلقيح 77,635 شخص على مستوى ولاية الحوض الشرقي، 42,682 على مستوى ولاية الحوض الغربي، 58,848 تم تلقيحها في ولاية العصابة، 45,777 في ولاية غورغول، و 32,678 تم تلقيحهم على مستوى ولاية البراكنة. كذلك خلال هذه العملية تم تلقيح 21,885 على مستوى ولاية ترارزة، 4,205 على مستوى ولاية أدرار، و 4,375 على مستوى ولاية داخلة وديبو. كذلك بلغ عدد الملقحين خلال هذه العملية على مستوى ولاية تقانت 6,793 شخص، 39,417 تم تلقيحها في ولاية جيدماقة، 5,369 على مستوى ولاية تير الزمور، 1,551 تم تلقيحهم على مستوى إنشيري خلال هذه الحملة التالية. كذلك 19,420 شخص تم تلقيحهم على مستوى نواكشوط الشمالية، 16,676 تم تلقيحهم على مستوى نواكشوط الجنوبية، و 31,156 تم تلقيحهم على مستوى ولاية نواكشوط الغربية، ليبلغ بذلك مجموع الملقحين خلال هذه الحملة 408,507 أشخاص، أي ما يساوي 69% من الهدف المرسوم لهذه الحملة، وهو 595,576 شخص. شكرا جزيلا لكم. Bienvenue dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé pour vous présenter la situation épidémiologique de la pandémie Covid-19 dans notre pays. Nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 315 nouveaux cas positifs, dont 4 cas contacts et 311 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 41 nouvelles guérisons et malheureusement, nous avons enregistré au cours des dernières 24 heures des décès. Nas'Allah lahum ar-rahma wal ghufran. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 42 182 cas positifs, dont 9 888 cas contacts et 32 088 cas communautaires. Nous avons aussi, depuis le début de la pandémie, enregistré 39 271 nouvelles guérisons. Et malheureusement, nous avons enregistré depuis le début de la pandémie 876 décès. Nas'Allah lahum ar-rahma wal ghufran. Les cas actifs aujourd'hui dans notre pays sont au nombre de 2039 cas actifs, dont 1973 cas asymptomatiques, 41 cas simples et 25 cas dans une situation clinique grave. Par rapport aux cas enregistrés durant les 24 heures, selon le Muqata'a du pays, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures un cas au niveau de Tembedqa, des cas à Youn Latrous, 3 cas à Tintan, un cas à Barkiwal, des cas à Kive, un cas à Mungel, 2 cas à Bogué. 22 cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Boutilimit, des cas aussi à Kermessin, 4 cas à Wadennaga, 4 cas à Arkiz, des cas à Rosso, 3 cas à Oujeft, 3 cas à Atar, 1 cas à Wadan,
un cas à Chami, 10 cas ont été enregistrés à Nouadhibou, 3 cas aussi à Rabou, 4 cas ont été enregistrés à Oulinge, 12 cas à Silibabi, 2 cas à Zouerat, 4 cas ont été enregistrés à Gjoujet, 1 cas à Benchab, 17 cas ont été enregistrés à Lexar et 130 cas ont été enregistrés durant les 24 heures à Tafraq Zainam. Nous avons aussi enregistré au cours des dernières 24 heures 12 cas à Dar Naïm, 13 cas à Tayaret, 8 cas à Toujounine, 44 cas à Aravat, 1 cas à Riyad. Par rapport aux tests réalisés durant les dernières 24 heures, nous avons réalisé 2586 tests, dont 2212 de type TDR et 374 de type PCR. Par rapport à la situation des hospitalisés au niveau des hôpitaux nationaux, nous avons hospitalisé 10 patients Covid-19 au cours des dernières 24 heures, dont 8 cas légers, des cas graves, et nous avons aussi enregistré 4 sorties d'hôpital. Les cas enregistrés au niveau des hôpitaux se répartissent comme suit. Nous avons des patients Covid-19 hospitalisés au niveau de l'hôpital de Kiva, des cas au niveau de l'hôpital Laayoune, un cas au niveau de Selibabi, un cas au niveau de l'hôpital de Kayhedi. Nous avons aussi 4 cas au niveau de l'hôpital d'Alag, un cas au niveau de Boutilimit, c'est-à-dire l'hôpital de Boutilimit. Nous avons aussi des cas au niveau de l'hôpital L'Amitié. Nous avons 12 cas au niveau de Cheikh Zayed, 13 cas par rapport aux patients hospitalisés à l'hôpital de Cheikh Zayed sont au nombre de 12. Parmi ces patients, il y a 6 dans une situation clinique grave. Par rapport au nombre des hospitalisés au niveau de l'hôpital national sont au nombre de 13. Parmi aussi ces cas, il y a 6 dans une situation clinique grave. Nous avons aussi un cas hospitalisé au niveau de l'hôpital Mère-Enfant, 6 cas au niveau de l'hôpital, centre hospitalier de cardiologie. Nous avons aussi 21 cas au niveau de l'hôpital Mohamed Ben Zayed, dont 12 dans une situation clinique grave. Par rapport à la situation des vaccinations, de la campagne nationale des vaccinations contre Covid, nous avons le cumul de 1 384 204 personnes qui ont reçu au moins une dose au cours de cette opération de vaccination. Nous avons aussi le cumul de personnes complètement vaccinées de 922 324 personnes complètement vaccinées. Par rapport à la vaccination au niveau des wilayas, nous avons au cours de cette campagne de vaccination vacciné 77 635 personnes à Al-Hawd al-Sharqi. Nous avons aussi vacciné 42 680 au niveau de Al-Hawd al-Qarbi, 58 848 au niveau de la Saba, 45 777 au niveau de Brakna, du Gorgol. Au niveau de Brakna, nous avons vacciné au cours de cette campagne 32 678. Au niveau de Trarza, 21 885. Adrar, 4 205. NDB, Dakhlet Nouadhibou, nous avons vacciné au cours de cette campagne 4 375 personnes. À Taganet, 6 793. Guidimaka, 39 417. Au niveau de Tir-Zamour, nous avons aussi vacciné 5 369 personnes au cours de cette campagne de vaccination. Au niveau d'Inchiri, nous avons 1551 vaccinés. Nouakchott Nord, 19 420. Nouakchott Sud, 16 676. Et nous avons aussi vacciné au niveau de Nouakchott Ouest au cours de cette campagne de vaccination 31 196 personnes. Donc, le cumul de cette campagne est de 408 507 personnes vaccinées, ce qui représente 69% des cibles de cette campagne nationale de vaccination contre le Covid. Je vous remercie. المطلوب الآن في هذه